ইয়া রাসূলুল্লাহ মাশাআল্লাহ লা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ মাশাআল্লাহ বল্লা ইয়া রাসূল البحر على ظالم موج طغى من بك ستوفى شربا من بك ستوفى شربا मजेदार में हो बिगड़ी है हवा मजेदार में हो बिगड़ी है हवा मजेदार में हो बिगड़ी है ला मजेदार में हो बिगड़ी है हवा पूरी नैया पार लगा जाना या أنا في عطش وسخاء كأطم سوء باكي عبر كرم سوء باكي عبر كرم برسن पर सन हारे में जी मेरी में जी में पर सन हारे जी में जी मेरी में जी में पर सन हारे में जी मेरी में जी में दो बूंद इधर बेग राजना या रसूल या हबीब अल्लाह या रसूल বাস্তব অর্থে কিন্তু আমরা যদি চাই আওয়াজ আরো বাড়াতে পারি ঠিক না আওয়াজ আরো বাড়াতে হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া মাশাআল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ বস খামায়ে
था इरशाद अहीबा नातिक़म था नहीं चारा इस राह पर जाना जुर जुरे या रसूल या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल या हबीब अल्लाह। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যত ভিক্ষুক গিয়েছে, কোন ভিক্ষুক খালি হাতে ফিরে আমরা হলাম রসুল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামের দরবারে ভিক্ষুক, ঠিক কি না? রসুল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ভিক্ষুক হতে কি সমস্যা আছে নাকি? কারো সমস্যা আছে? একজন নাচকা একজন শায়ের বলতেছে